Selamat hari Sabat kumadi Sokovyai, harap da Sokovyai, nokemot diti siaran nat sekolah Sabat saralom na baras dorongos diti, sid saralom nat keadaan na tong sihat. Menerima kasih toko hidgama na kinaringan manaw di toko, kanapat toko bago demi samung, sitid siaran nat online na pisinglan baras dorongos. Jadi Sabat biyanan iti okon kayag ko wasan to luot magom siti iso gumaza dom duwo karuhang daw. Tapi yung biyano duwo no to it kinaruhangan hay ditiso amo po kadapat na sebab masalah da kesehatan. Jadi harap dit berkat da kinaringan Sabat darumikot sukup na bago tulon nito. Jadi palawi gulo, selamat Sabat, selamat sarap puanilin. Terima kasih tuno katibang not bersiaran tindakan na pisingilan na baras darungus. Nah, sebelum nakatulamos tako pisingilan tako diti, isot mindam mo ko bago di puanilin not mimbasa dit ayat handaman nito ko anuvon mantad sid kinim bulitan pasal lokumasizam ayat lokumaturu. Terima kasih Eldodoni. Ayat di handaman toko di paraja pisingilaan di Sabat Tebiano irino hondomon kadan polingan. Ikaw dino nakopongin sa sana do kinaringan Tuhan. Ikaw sid padang balantara atau padang gurun. Antad kalabos, ikaw sid pamagunan masir sampai nakorikot ko siti sumaap ko sumaap do kinaringan. Sid kaimbulitan nalad kasizam hagot katuro. Mi isot ako saralom do doa. Kinaringan tama sid sorga itasundu kikuasa akudus. Terima kasih di gamanu mga gazad tao manaud dahay sa panjang tanum tadaw Sabat Tebiano baru bago peluang dahay dat polombus dit cara da pigsisingidaan sekolah Sabat sid bahasa darungus. Mindama ko Tuhan daro kudus no sumubang sid ginavo dahayam sid Sokovyai mangining. Upaya gama polombus igama mangining atalahas kadapat maing kosog di pikiran dahay patantu mangining di nunu onsi di pelajaran atau pisingalan diti sombo pinatahak ko do hoturan di taudon dahay. Terima kasih tama ilan dahay do sino ko mangining di doa dahay manahak ko di keperluan dahay sumuhod sid kainginan mo. Kiampun ako idusam sala dahay tama sid ngaran Tuhan Yesus. Diyos selamat pamasi dahay berdoa ko mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih puanilin. Pisingilan toko da sarap da Sabat da biyanan iti kiri tajuk dot hondomono kada polingan. Sabat da kumahapod bahagi kakuatal kumapat di tahun 2020. Jadi boros do kitab do tinanu kantakan kiti pisingilan toko diti kumiso inanu antad sid kitab do kinimbulitan pasal lokumasizam ayat do kumawalu sampai kumahapodom turu. Aya pa kitab do kinimbulitan pasal kumapat ayat kumatolnopodom duwo sampai tolnopodom sizam. Kitab do kintalangan pasal kumapat ayat do kumahapodom duwo. Kinimbulitan pasal kumapat ayat do kumasizam kumunopodom tolu. Kinimbulitan pasal kumonom ayat do kumaturu iridid kinimbulitan pasal kumawalu
ayat 23 sampai ayat 28 sid Efesus pasal 22 ayat 28 sampai di ayat 28. Nah, pelemusan ko at pisingilan to ko dubiano it kita juk not hondo mono kadan polingan. Adi topinay varo ot duvo ot tajuk ngayon duvo o nomoros iti kitab dot asarok dot boros iti irino hondomon kadan polingan. Duvo perkara diti manako ogapit sid kapasijan nito ko. Tu iti no kabuatan nito ko. Sombo asarok to ko dot olingan. Amuhan daman net piro-pirot hal lit namazan nito ko ataupun it otorima nito ko. Sid saralom not komposisyon nito ko diti memang itino ot kira-kira sifat semula jadi ot itino it oboros dit sid saralom not alkitab dot ipahondom namanal ada payamu lingan tokaw it nununo pe it nakatahak si dito ko. Iza dit perjanjian dit kuwaitin nuno kaiti itit ongonabihin perjanjian lama asarok yati dot memeros kuman itong ulunot bansa dot Israel supaya kadaan polingan inunu inagama dot kinaringan kumadiati. Sokovyay ibarakat, sokovyay itsamon do kinaringan, sokovyay rahmat do kinaringan, kadan na polingan. Hondomon no ka. Na, sid saralom no komposisyon to ko diti, varaot piradan. Diti ulu ikabuatano do tulun not Israel, itit kubuatan to ko biyanan no. Sid hizaan it posisyon di bangsa Israel di kodori imot toko yo tiniti walaupun sentiasa kotorima dot penjagaan samon barakat nga kadang-kadang asarok dot alalay yoti maupun olingan it sokovya nagamana kinaringan it kawasian nagamana kinaringan kumadiati. Jadi mungkin si di toko diti nga perkara yang sama imiran kajadi si di toko. Setiap tanda ko terima toko dot katagan kafasihan tetapi sarok idot olingan nunu it sokovi na terima dito ko antad sid sabat. Nah, sid paling penting ot varotisot boros do kitab dot ingin ako mimbasa inanu sitid Zabur kitab do Zabur pasal lo kumaturu na padom turu ayat do kumuha padom nuvo. Kana pasiti, o Tuhan, mohon dom aku di ginamanu di banal ko agazo. Hondomon ku ipininggamaan dit osundu. Ihiza di kodori poka. Jadi, topinay minggu do biana diti, ataupun sabat do biana diti, pasurutan toko ipisingilan toko, kanangan ketit hondomono kadan polingan diti berdasarkan ditsid kitab dekinimbulitan sombo igama di Musa memahanda kumanitong ulun nat Israel dit minsa samok yati sumubang sid tanah di pinijanjizan inakajanji da kinaringan. Nah, pelembusan ku sid pisingilan toko dot pitilambusan it natahakan na tajuk mohondom di nabuluntung ka. Sid tajuk na mohondom din buluntung ti. Imot ako bahwa itinapot boros na kitab dot hondomon no kaniti. Pertama kali ataupun pertama naimot sid kitab na kinatimpunan pasal lo kumasizam. Jadi ino po sarita diti kantakan ko it lizud di Tagazo hizan di Nua. Sombo ikinaringan diti minangaratu hukuman kuman it sokovya it mizaw dit pamagunan
tuyo tiliti bana ko no agazo at sada ano gamadiyati. Na, ihizadit ang zaman antok ninwa diti nako nahukuman yati no lizud no bag nakagazo sampai no likupan no bay giti pamagunan yagkit sid boros na kitab waro walu no tulun no nobi. Tadi songira no nasak itit lizud no tagaza diti no kalabus piyati antad sid kapal minanahak no ikinaringan no iso o boros kumadit ulun Israel iso o janji kanangan ko it gamadialdo dot mohondom. Jadi imatan to ko sitid kitab da kinatimpunan pasal lo kumo sizam niti imot to ko sid ayat lo kumo padom tolu kasilo potondukon ku no sid avan ibuluntung nino o tanda di janjiku sid pamagunan. Sid ko padom apat monikid ong potuwangon ku it avan imot ku ibuluntung nino andaman kuno ijanjiku sid dikaw iso ko viyay iwinangon domizaw ka. Nah, jadi imot to ko sid ayat tok mo padom limo andaman ku. Tab Pinay boras dat andaman ku kasi tiditi okon ko maksud dat ikinaringan at olingan ni kinaringan ijanji daw. Tetapi tinupeti nga sid saralom no bahasa dit o sinang it ulun not itirini ba no mga harati. Sombo inapang lobi do pon itinapot hondomon no beti nga lobi dot kumadi kontakan kumadi triniban tok diri. Supaya songira ibuluntung dinoboros di kinaringan dot itino jan ditanda ko dat amo na hukuman ti ko dalizud da tagaza ka songira imot tiri terus andaman dit ongulun it ongulun nina yag inwa mitanganak misawa daw selepas ina it generasi da seterusnya dot itino janji di kinaringan amo no irikot wagu daw ilizud di tagaza it momunso ditit mizaw itit pintok pamagunan. Nah, varati so penting not anuvan to kosit. Sid boros di Ellen G. White, sid saraldom not kisah para nabi dan bapa, no boros bahwa inupot ongulun hizaditit sebelum nit binagizuan pamagunan, ipanghitungan niti walaupun hatusam numan pagtaw ni nuwadot mumuras dot toko miya tabang maga mano kapal tu waro rumika talisud tagazo kadit boras dinwa tetapi it panghitungan niya ti ay amo ma tepotinoy iti pamagunan niti andang winangun na dot astabil kadan amo rumikat mustahil waro lisud da tagazo. Jadi impus yad kinimat ko walu no salamat. Jadi siti po timpu do biano no maikut dot kajian ataupun boros di tong oilo ataupun ahli sains no ko boros dot iko dori mustahil na kadja dia lizud da tagazo. Nah, jadi ong tuyo tiniti mga bumagama no kadyan sangi may matiti kadyan ay mustahil itit pamagunan iti andang winangon not astabil kadan mustahil wadlizud. Jadi varot iso to pinting kuman ito ko sebagai ulun na Kristiyan irino hondomon nito ko bahwa ipi iradan nito ulun na biano migulong amo kasip dit bahwa iti bencana ataupun iti lizud diti jumadi ong ontok diri ong biana no amu toko kasip amu itong ulun na bako nakasip dat nakadjadi iti lizud na tagaza diti. Jadi iso
nukiro pertentangan dat imot ko. Bahagi ito ko Kristiyan, di no kabasa atau nukilo ditit boros do kinaringan sid kitab, misti atatap pag ginabot ko bahwa inopot boros do kinaringan niti nga hondomon dito ko tu atatap. Memang mana ko nakadjadi. Okon ko yan kadang misuli dilot kadyan nitit nakapanaw dato nga ahli science biyanan. Jadi hondomon ino buluntung kaditi ito ko sebagai nakamuro kemot tapon nako boro nako basa dinot nako surat sinad kitab dino sangira imot to ko buluntung andaman to ko no ibaras na kinaringan bahwa tinapaliti nga nakadjadi hizaan nit selepas dit nakalizud na tagazo itinapaliti nga pangintahanan kumay to ko sa kovyay bahwa kinaringan niti amuno pa darun na sampai kalizud na tagazawad pamagunan. Taupun itinoit samud ni kinaringan kumay to ko sa kovyay. Jadi pisingilan nito ko si rentob na tadjuk dino rentob sino pilamusan to ko pisingilan to ko si tadjuk dot pitilambusan Siti tajuk dot kanangan koit adaw dit no katalib no. Jadi indamon kit panel dit karuhang ko yama tau panelin to kulabus singdan to ko. Terima kasih Eldo. Palambos dit pisisingidaan to ko. Yad kay din na nakatarang dit pimpunan ni di Eldo Doni. Dot minanha ko boros kadan hondom monom kadan perlingan. Iti boros inabi Musa umada itong ulun Israel sinuhu mga hondom dot sinuhu mga hondom igama da kinaringan menunda dioti pinalabos sid pamagunan da Masir ipamagunan di minanguripon dioti. No kuroto suhuon kadko ni hodtol di kinaringan palambos sinabi Musa sabab gima ulun da Israel iti tugaling obing gulivong obinsalan. Na iti no kabuatan na dari niba ulun da Israel ulun takobyan iti nga mi abal-abal atong buatan iti kasubang da tatugaling. Songkuro vantang itaud da kinaringan kumadit bansa da Masir Israel. Natahakan yati da posisyon sa linay da lumabos sa pamanahan nga atugaling po obing galivong kemot dito nga kensa salon obin salon. Tapos ikinaringan din napano da samod. Amo pinada dioti inainga tinaud daw sinamadan daw sampai nakorikot dioti disid pamagunan tinakajanji. Ay pisingilan ta daw ko duvo diti ay mat dito ko it on city tuturan digama di Musa mahanda di kinaringan ay tangulun do Israel at ipohondom analis samod di kinaringan si dioti. Tu asa novakondo minanunda diati lumabos sid pamagunan di manguripon ang akon ti kinaringan. Ilan nito ko ititan na turipon diti. Mungkin ang ito ko rungos asay da manguripon. Bare ito sarisa nga akon ko o talang manalo turipon. Ti turipon diti pa nako keso atagak kabibasan ataupun ang pamolazon nga hak ditulun. Sidlongon dit sangano daw. No isuho di sangano kavasa da gumuvail. Yad ko iladupot agama. Untob pa kanon sa tonga itan dot kigadji atau kitarimaon.
Jadi iya diti kasansaran da tulun da Israel. Ngaimat dito ko wang manunsuri sila ulangan ataupun kitab kembulitan kapat sampai tulun padam duvom tulun padam sijam iri na yad kinaboros idna na diri itong ulun dat pinuhondom manali Musa dat igama di kinaringan manaud dia te. Nah, iti ang papitivoron toko sid kitab da perjanjian baharu atau sid perjanjian baharu. Iti na mengenai di Yesus Kristus Tuhan toko igama sidi toko. Toko gimana iti akon ke perhambaan dat Mesir, tepat perhambaan da dosa atau perhambaan dargon. Jadi iso noo kadapat menulung di toko iri na Tuhan Yesus. Naboros sid kitab kentalangan nalad ko panapat hugot ko padam duvo. It o penting tau ito perlu kokosogo di ginavo mozo di haturan do kinaringan ipongosipan kumasid Tuhan Yesus. Nah, iti na kafidan toko sumamong toko di samod di Tuhan Yesus. Dapat toko da keselamatan ong itoko okosog atau opiho ti ginavo amo sumimpang narima dit keselamatan tau kun pongosi firman taboros sa kinaringan. Jadi rentob jadi no it pengilaan pusingilan at adaw hari Isnin. Terima kasih kepada Puan Ilin yang kini penjelasan ataupun ni bahasa Daud patarang nunuit pisingilan toko sid kita juk dot it kantakan ko it adaw dit no katalib no. Nah, pilamusan toko it pisingilan toko diti sitid tajuk do sumusuhut sid irino igitajuk dot ontupato no kadan no polingan. Nah, hitid pelajaran toko dot pisingilan toko dot ki tajuk dot ontupato no kadan polingan kahit iti emot toko dot iso perkataan sid bahasa dot Ibrani dot kitulis dot aku lanukuran polambut do SMR kasilo ataupun kiharati dot taudon ataupun jagaon. Nah, iti na poboros diti pertama-tama noko imulai siti kitab sid kitab dot kinatimpunan sombo ihizan yadam siti taman Eden no kointahan di kinaringan yadam dot iti taman iti jagaw na tapun taudo no ka. Jadi taudo no pahititium obuli toko berson dot ontupaton santiasa dot yag mentupat berhati-hati. Nah, sid saralom dot komposison dot ulun dot Israel sid kitab do kinimbulitan niti emot toko bahwa iwaza dot kinaringan do poboros siti bansa dot Israel iti it keinginan yalo ipat itulun ko kening supaya ko harati-hati sid isa tipa-tipa tulun patujuan nit boros di kinaringan tit dot ontupat no ka. Jadi sid kita hidid boros dot ontupat no paditi emot toko tujuan no padaw nga si kumisa no po ontupaton ibahazan sid pialatan dot ongo ulun dot Israel kondiri ataupun sid pialatan dot itongo bansa dit no karungkap sid Israel
maupun itong bansa din mintutuk dia ti untuk paton. Jadi si iriogi pinilembusan di Musa memeras kumay itong lunat Israel lot okon ko bay ko kondir yung mentupat kadanhan polingan inay nga pelemusa yung gidialo iti ni boros kudubianan iti ka pelemusa di ko sidang anak di ko ang anak di ko ngomong ko po di ko nah ang imatan to ko sid hitid kitab na kinimbulitan pasal lot kumasizam kumahapod kano pa silo on tupat hondomo no diko tantu na ko dot sid koloy dot mizaw ko tantu ko kadano polingan inimot imato diko kondiri boroson ko hidiko boroson na diko sid ang anak ngomong pupu diko sid pinilembusan kanangan ko ihiza dino songing kakat ko sid tinagubangon ni Tuhan kinaringan niko sid burul la Sinai ihiza dino minamoros ya sidohon dot umpugono ibansa dititu inginoku dot kening yoti diborosku supaya misisingila yoti tumatap sidohon sampai pimpatay supaya ituduk dioti sid ang anak daw do tumatap sidohon ka. Jadi iti na iboros di kinaringan di Musa di boros sa kinaringan ni Lamus di Musa kuman itong ulun na Israel. Jadi isoot nugeda tudukan nat avantang dohon damon to ko city yag kito ko daw yan iti nga kawazay di pengalaman di luar biasa ataupun barakat omiga isamon do kinaringan komunita ko. Jadi sangira nako purimon toko nako tarima toko di samon do kinaringan emnunu pinitahak daw itawantang kadan toko polingan dot itinot boro ilemus toko sidang anak ataupun sino kinaruhangan mungkin ang hidgaridda sebagai kesaksian ataupun ang sidpimpugan walay tuturan silang anak supaya inopot pengalaman inavazan doko datavantang diri okon ko ang polomuson toko okon ko may ko ito ko wasantia sa kohondom nit nangavazan toko ditavantang diri pengalaman ditavantang tetapi ang anak dito ko nga yag ko oposikan izaw ko si paniti sangira kining ni pangalaman ni mulahing na. Jadi rantob sila ipisingilan kantakan ket untupat na. Kadano polingan ket. Jadi untuk pisingilan at pilembusan minda mo kung bago do kasadaan ni Puanilin at pelembusin pide pisingilan at pilembusan. Terima kasih Elda. Iti pisisingilan dat antakan tadaw rabu nakakan novizaw. Ya, nakakan novizaw isuot uludot obasan toko sangira kakan kupurimon dat vizaw. Jadi nunuka ipinasandatan dit pisisingilan diti ay mat toko sid pangkutab kimbulitan pasal kabalo nalad hagot ko turo sampai ke hopodom balo. Jadi ilo-silo riningkas ko siti ataupun inano ko iton si songgo ibahanda vago di Nabi Musa kuma di tulundo Israel do kadan polingan igama do kinoringan minanaod di ko dihiza silod padang belantara atau padang gurun. Naurit nimbulitan bago dit kina Nabi Musa pahabal tau po habal sidur di Israel dino kadan kuno kumasabat ginavo sampai lingan di ko ituhan kinaringan di pinalabus minangovit di ko magido antad sid masir iminong ripon di ko
Ina Tuhan, minanaod di ko, minangadyaga di ko, atau po mitalib sid padang gurun, sampai okurong agazo o kindorosi nga taud kowi, o gumu o vulanut, dito nga bisa, pagluluho, o mitana nga o korop. Nakakal ko, sampai aso vaig nga lumabo si vaig ang tad sidvato. Jadi iti Sokoviay in ginama di kinoringan kuma di ko ulun Israel. Iti no hondomon pakasog di ginavo di ko sumuhot di boros sa kinoringan. Pinay Sokoviay. Ito ko si diti tulun na masir. Inavazaan ni tulun na masir. Bagay uripon sid pamagunan na masir. Ginazad di kinoringan. Lumabos sino tinahakan dot iso pamagunan dari koton da lobi avantang. Isombo ipamagunan din yo iti porikot ikinaringan dit no ponu do katagan, no ponu do kakanan. Jadi saralom nam naupanaw yoti o gumu itavazaan yad kitimpunan ditayat di dinono diri asarok itulun Israel olingan. Jadi para jalan diti, akon kabay ko, itibay tuturan ng ulun Israel nga ipasandatan kumadi takaw dabianan no. Asa kinaringan samod dito ko. Nga asarok dot olingan takaw. Dot igama tumaud dito ko, dimitalib sidong ako susaan. Mada panakit ataw ko sampitan doon no po. Nga, saradom na Alkitab, pinapuhondom na kadan porlingan, isamod di kinoringan. Iduon iginavod itasavat, it atugoling. Bahandag si dito ko, hizado di dino, sa adapatan si Kitab Marcos, nalad ang akapat, hugot ko si Jam. Kaditi Boros City, kogolivangan si tid pamagunan diti. Kogozo dot ginavo makialundo. Sumuvang mananus di boros sa kinaringan. Sampai amo manguva amo sumurot. Berarti itit kabuatan na do pamagunan. Kekhawatiran ng bahasa dot malazu ada silo lalu kekhawatiran dunia ini tidak dan tipu daya kekayaan. Harati Sokoviay kagolivangan tid pamagunan it kakayaan mangovit dito ko minsado paulingan ni boros sa kinaringan. Da iti bahanda si dito ko kadan bozoon taupun kadan pakisoon si ginavo it dang pamagunan. Songkuro kagumo oringgit harata varo sidulun hondomon no dito ko dot inapot sa bagay rin ibaid nga kakali nagama anta daging raha ina po manginud nga asavokon ilobong berarti sa lagi postid pamagunan ikakayaan atau pangkat atau nuno pait orikot ditulun dino mila tumanos tu irino kapatazon nga sangila do humarap to ko kinaringan ina pa kapatazon din nga bay ko rihat samantara ijanji do keselamatan tetap manginud dito ko harati kadan no gulivangon ni ginavo dihal kasinangan do pamagunan ino inga nununo po it kasinangan tid pamagunan aso karatan na takaya, aso karatan na o sinang, tapi okon ko sampai olingan iboros sa kinaringan. Na iti rontob di penjelasan di nakakan ofizau. Berarti songkuro kesenangan kadan porlingan isono it keselamatan kekal hondomon dito ko. Tu ino pa kesenangan di pamagunan diri nga mila tumanus
asa to kekal kehidupan iri nga ini jay matay. Untuk daya diti isid bahagian ko talo adaw ko talo harabu. Nah, milombus ako sid adaw dot Kamis. Kaditit ulo ditit adaw do hari Kamis. Hondo mo dikaw igulo diri hondo mo na dikaw dot ikaw di nga uripon di gulo. Nah, gulo pa banalot ayat dot Alkitab dot Anuvon Takaw City sid ulangan 5 ayat 15. Itulun do Israel no suhu do kinaringan manaud dot adaw do Sabat. Nah, Sabat iso o pangilaan det ulun de kinaringan irino manaud da Sabat. Saralom da kitab Kimbulitan ayat konom kopadam nuvo nagulivagu o yadine boros kinaringan mentupat kadan porlingan ti boros Musa bahanda di Musa nilombus iboros kinaringan kumadulun Israel mentupat kadan porlingan kinoringan iminongovit dikaw lumabus antad sid Masir tu ina pemasil ina minonguripon dikaw jadi namuno asusak pajelas nunu harat ya turipon ngelan dito ko dot kadung ko bay ka uripon akon ka pekerja bana-banal ko bay susuhuon asohak di kondiri mo ngitung do nunuot gamaon amboti suhu. Jadi itina sabab dot bana-banal ko ipohondom di Musa ikaratan di nabasaan dioti supaya taudon banal dioti igama di samod di kinaringan mozo di hukum di taupun peraturan daw. Kaditi siti dulangan hapadam 5 ayat hapadam 5 mesti handamon no igulo. Ikaw uripon sid Masir nga tinabus ko dit Tuhan kinaringan inono sabab tinahakan tikaw ataw sinuho tikaw di tinahakan tikaw di haturan di bazaon taupun osipon. Balambus to ko bago dot isoot ayat sid katab Kimbulitan kahapadamanom ayat 3 sampai kahapadam 2 iti nga bahanda ataw tiag di kinaringan nilambus si Musa. Kadan ko mangakan di kinulat iti aturan mo nabasaan dit. Kadan ko mangakan di kinulat o kinambang ataw baro pangambang. Inoi nga mangakan ko di kinulat di kapagasan. Tu pangahandaman di ko di gama di ko manggido sid pamagunan Masir di hago-hago. Kadan navaro pangambang kinulat sa linaid turuta daw. Pintongkop sid kisizanon di kao. Idupot ang garason o viyon mangakan sodop kadan sampai osuvaban. Ngiti piro-piro ihaturan ketetapan nakatantu di kinaringan nilambus si Nabi Musa kumadulun ulun da Israel. Kotolo si adapatan ay boros iti kadan no mga gama do pangagarasan do kurban Paska tu inudan po ikinaringan kondiri memilih songgo pilihan daw sid pilihan daw pagaman di balay do kabontugan di ngaran daw pangagarasan di kurban Paska. Irino hizado min sa sodop untuk tadaw yad ko ilumabus ko antad sid pamagunan na Masir. Magazaw makan sid tempat dipinili di kinaringan sasara pamuli ko sid balay. Anam tadaw ko mangakan di kinulat di tanah kambang turu minggu katuru miumpug ko uno katuru po miumpug ko uno humigak no nga kadan sang kagamaw berarti iti merujuk mungkin da Sabat iti
Kiroon di ko o turuminggo, antad tumimpuon mongomot, kiroon turuminggo, orikot ko turuminggo, manahak ko no da persambahan, da humigak manorima di berkat da kinaringan. Humigak ko si depan da kinaringan, ikaw ang anak di ko, kusay anak di ko tondo, uripon di ko, di kusay uripon da tondo. Kovya itulun di pintaron si dikaw, ang anak kakamulahing itongondo di tasono savo, itang anak di tusanusan. Hamdamon na kovya iti suhu do kinaringan ka di Nabi Musa. Jadi gumo iti ni pahondam do kinaringan iti ang uludan takaw iti marujuk do samod. Itulun da Israel nakapurimon da samod da kinaringan. Jadi sinuva guya ti sumamod ditulun. Kadi ti kovyon siti ay baros siti vago no. Ang mangomot ko do paray. Ang varosong hanggam o songgol do nakopung kadan no gulyon. Tu mogot na do puhuvon ditulun dit asa banal takanon yad kitong usan-usan. It ongondo dit aso na manozupo. Ong mangano ko dot uvada jaitun, kadan no tuvuson banal, mogot no do puhuvon ditongo usan-usan itongondo dot asa na manozupo. Ngka no gidi no it uvadat anggur. Tu ikaw dino kadi Nabi Musa nakotiim dot nauripon sid Masir. Inopogi suhuon ko dagamayad kino kumadi kinuruhangan. Nah, pisisingilan to ko it adaw ra kamis iti tinapohondo mo vago itulun na Israel kinapagasan diati dinuripon sid Masir. Jadi kadan no mamagos it onsi sila kadan ko no sumuli mamagos atulun. O siyanan ko no dit asa no malohing ditong anak ataw ito sanusan. It ongondo dit asa no savo it asa manaod. Jadi ang iti pelajaran iti papaylo dito ko dot oponting duvohal dot oponting ataupun perlu toko manamod di kinaruhangan. Si Efesus pasal 2 ayat kahapodom 8 ayat 8 sampai kahapodom 3 yad dina. Sabab disamod ditahak da kinaringan aso horogo. Okon ko hasil it usaha di ko it keselamatan. Inay nga nitahak da kinaringan. Okon ko kakansango di ko. Sabab ito ko rin iba vinangun da kinaringan saralom ni Yesus Kristus minangagama da kavantangan ni Sodia da kinaringan kaya higak ko saralom na kaposisyon ni ko samod mozo di haturan da kinaringan mga guna to ko manamod da tulun vokon o mangasip di haturan da kinaringan tuan gusto ko gimaon gusto ko sitid pamagunan. Tinabus ako ti Tuhan Yesus, antad sid kori pananda dosa omrogon. Melalui diraha di Tuhan Yesus nakasalip. Keselamatan samod din tahak di Yesus okon ko alayak to ko. Nga sabab dani tahak suma-suma. Melalui kasih kurnia daw. Oke, terima kasih. Kuma dipuanilin kanangan kait pinalambus di pisingilan dito ko pisinangan to ko di sabat biano kanangan kait makan sampai ovizaw it mohondom bahwa it ungulun nat Israel ting auripon na ipisingilan nito ko diti montorontob na head kampuson. Jadi sebagai do kesimpulan ipisingilan to ko diti
ito ko no pwede nga sentiasa no suhu no mohondom kadan perlingan. Kumiso dinimot ko kanangan ko ibuluntung ni tonduk no kinaringan si Davan. Dini peringa pohondom nito ko bahwa inopot samod no kinaringan niti nga tumalib. Walaupun minsan pun itit ang ulun na biyano no. Gagamaon, sama na gagamaon, ataupun nuno po nga sentiasa ko liwang manta di keinginan na kinaringan, tapi it mo, sangira imot, ibuluntung ni nakotandok si Davan, ino pangapamahan naman dito ko, bahawa amuno ikinaringan dot mo huzas pamagunan, dot porikot dalizud yag kait navazan dit pauntakan di Nuwa. Jadi itino handamon dito ko, itino poimpihot dit ginawit ko bahwa ikinaringan niti manako na pon usamod kumarito ko sa kawyan. Tingka no gidino ipohondom na kinaringan bahwa may itid pamagunan niti yag kait kabuatan itong ulun ni Israel at sangira ko subang itid pamagunan ni Janji itanakanaan o gumuot kabalud. Kabalino, yag terutama ni naboros yag kit hal-hal lot kesinangan, hal-hal kait itong harata, kabar-baran, nun pait hal ito sinang. Jadi tiag de kinaringan kuman yati hondomon no. Kadaan sampai waludan itit ginavo toko sampai atabanan lot sampai ke anto katabon nit kosipan tapun humarap toko di kinaringan tu memang itit kesinangan niti tapun harta diti waro kebaikan tetapi hondomon toko ting abari tanggung jawab si kinaringan berkanan ke penyangkalan diri ke pengaritan. Nah hal lo kumatalu ati matoko hal ko itit kasih karunia isamod de kinaringan samon di Yesus kumanito ko. Ka ihizan net yag kinabaras di puanilen sitid kitab na Efesus it ayat dot pasal kumanuva ayat to kumavaldo diri kano pasilo yad dinono igima ikosianan no kinaringan o kinasapulan niko sabab kasip ko si di Kristus dot okon ko igama di ko kon diri o kinasapulan niko dino. Inay nga tahak no kinaringan. Okon ko ipagawi di ko supaya asot ulun no kapakindazaw dino. Na. Jadi yag ko iwaza di kinaringan pupuhondom kumanitong ulun not Israel mahawaya tiniti aso kapuluan mo kindazaw. Tuya tiniti gulong amay kisinapulan tu uripon sitin Masir. Suma na nakalabos ito yung tayo Masir sabab dit kasianan na kinaringan. Rahmat na kinaringan minanindal iti nirikot sitid tanadot avantang. It oruvak kay pangaritan. Na yag kita ko biyanan iti hondomon nito ko aso kalayakan to ko na makindazaw. Taupun pinsavat na ginabo. Ina nga hondomon sentiasa hondomon to ko bahwa amu asalamat to ko asuot arapat to ko tanid mantad kay humarap de Tuhan irahan de Tuhan Yesus baru asalamat. Jadi tinabetinga nitahak secara percuma kumanito ko sokovya rini ba. Jadi terima kasih itinot emot dot point siti sentiasa sebagai ulun na Kristian sentiasa hondomon kadan na perlingan. Jadi mudah-mudahan ipisingidan toko dot sarap sabat biyanan iti anu toko dot panduan pisingilan tavantang untuk posizan toko sebagai ulun nit obin suhut Tuhan Yesus. Ya, terima kasih insan bagus sebagai dot pengampusan nit pisingilan toko ingin aku gumazan di kau sekovia di sambayang. Ana toko sambayang. O Tuhan ita sunduit saraldom na kerajaan na surga. Lebih-lebih Tuhan manakam menerima kasih akoy sid gamanu manunda dahay sitid pisingidan dahay sid saraldom na boras darumus nito.
Manay makasa kayo Tuhan, sebab sid pisingilan niti no ulit bago ipangahandaman nahay dot imuhun no, supaya ipat-ipat ako iti nga sentiasa dot andaman. Amu olingan it gamano manaud ikatagan nakatahak no ikawasihan nit nakasadyan no kumanahay. O Tuhan, makita makoy di sundunot susi supaya ipisingilan niti anu dahay dot isop singilan dot pinting sin saralom no kapasidan nahay guna dot sumodya di karikatan no kumendo. Tuhan, terima kasih sin wazan mangining mambat doa dahay indamon sa kawiyat ngaran ni Tuhan Yesus. Amen.